आमकां हावसिंग बोर्डांतल्यान फोन आयलो, परत एकदां आमी जे सदांच झगडी करतात त्या गजालीचे परत एक निश्काळजीपणाचे एक बाबा आपल्याक जाय तशी मस्ती करपाची एक गजाल आज परत घडल्या। आज हावसिंग बोर्डान इवे फाटल्यान संपूर्ण एरिया आसा आनी ही एरिया पळयात तुमी कितें केल्ली आहा ती। पावसाच्या वेळार सगळे हांगा डीक करून दवरला, ह्यो सगळ्यो गाडयो ब्लॉक पडल्या। लोकांक जर इमर्जन्सी जाली, लोकांच्या लायफाक जर बाबा कितें प्रॉब्लेम जालो, धोका जालो जाल्यार एक गाडी सोड मनीस सुद्दां ह्या एरियेंतल्यान चलत येवपाक शकना। हांव फुडली गजाल म्हाका टिचरीन आपणें स्वता सांगचें आनी मागीर ताजेर हांव ब्रीफ करता। कारण हे जे हांगा पडला, लोकांच्या घरांनी आनी बिल्डिंगींनी उदक वचपाक लागला, ह्यो सगळ्यो गाडयो ब्लॉक पडल्या। सोसायटीचो एकटोय मनीस हांगा भायर सरपाक शकना। हांगा आमच्या बरोबर एक इंजिनियर या आनी टिचर तुमकां फुडलें सांगतली। आमी आतां हिंगा 35 वर्सां रावतात, सारकी शांत आनी पिसफूल आमची कॉलनी जावन आसा। पूण वर्साक आमकां वॉटर लॉगिंगाचे प्रॉब्लेम जावन आसा। कित्याक वयल्यान डोंगरा वयल्यान उदक हें सगळें येता आनी थिंगा एक व्हडलो एग्रीकल्चरल नाला आसा, थिंगच्यान ते मागीर व्हडली नाल्याक जॉयन जाता की ना। तुमी कितें करपाचें, सिमेंटान ड्रेनेजा भशेन बांदून घेवपाचें आनी वयल्यान सिमेंट स्लॅब घालपाचे, तेन्ना आमची कॉलनी बीन सेफ जातली आनी उदक बीन फ्लो सारको वयतलो। जाल्यार बीन आमचे आयकोनासतना व्हडले व्हडले सिमेंटाचे पळय थिंगा स्लॅब्स घायलेले आसात आनी उदक आमचे 1, 2, 3 बिल्डींग आतां उदकान मज जालेले आसा। बिल्डींग सगळे उदकान सोक जालेले आसा। कित्याक काय कारण कित्याक हे व्हडले एक म्हणटा सर गटराची जो हे बांधलेलो आसा स्लॅब इतले उंच केलेले आसा, लोकांक त्या सायडीन तांकां बिल्डिंगा वयच्याचो त्रास जाता। कोण सिनियर सिटीजन आसा, कोण बरी उरना काय उरना, गाडी सुद्दां भितर व्हरूंक जायना, सगळे रस्त्यार दवरचे पडटा। आज रस्त्यार पावलेले आमी आसात, आमकां दूख दिसता। कित्याक इंजिनियर जो आसा इन्चार्ज आमगेलो तुमचो कुट्टीचो, ताका कितले फावटी सेवरल टायम्स फोन केले, तो म्हाका फोन घेयना। पंच आनी सरपंच आमचो पंच वाड्यावयलो ताका विचारलो, तो म्हणटा हे आपलें काम न्ही, आपूण बेश्टो पळोवपाक येयल्लो म्हणटा तो। काल म्हाका म्हाज्या तेजी वाद जाल्ली आसा। म्हाका कित्याक हांव एक सोशल वर्कर, म्हाका लोकांक हुस्को आसा आनी लोकांक हांव पळयता हिंगा शीक जाता जाल्यार आमी पळयचें पडटा। हे सर्वीस रोड जाल्ल्यार हिंगा लोक हेवी व्हेकल्स वयतात, हिंगा कितले एक्सिडंट जाल्ले आसात, ते एक्सिडंट आमी पळयचे पडटा। पयल्यान तो म्हाका पंच काल सांगता कितले एक्सिडंट जाला, ते खंय सर्वे दवरला, एनालायज केला म्हूण म्हाका सांगता तो। आमी सगळे फावटी एक्सिडंट जाले तेन्ना मिडिया थ्रू हांवें म्हाजो वचाच्यान हांव हे सांगता, उलो मारता सरकारान। आज तुमी आमचे मातशे ओल्ड हावसिंग बोर्ड गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी म्हणटकीर जाय तशे लोक करतात, जाय तशे पंच करता, जाय तसो सरपंच करता, जाय तसो हिंगो कोण तरी येवन कितें तरी आपली बांदता करता। प्लीज हितून तुमी लक्ष घालपाचें। आय एम ट्रस्टिंग द गव्हर्मेंट एंड प्लीज लूक इन टू द मॅटर विथ दीस ऑथरायज हे इन्चार्ज म्हूण हांव इतलेंच मागता। आनी केतन बाब आमचो सदांच आमचे बरोबर आसा, एक उदक पावलेलो आसा। आयज कितले लोक आपयले हिंगा कोण येवना। आमचे 102 फ्लॅट्स हिंगा आसात, एकान दोन न्ही 102 फॅमिलीज हिंगा रावतात। सगळीं जाण आमी ट्रबल आसा उदका लागून। सारकें मगो आमकां सगळ्यांक आमकां दूख आसा। आतां पळय उलोवपाक तांकां जायना, इतले तांकां त्रास आसा, तें हें जालें आसा। सगळे कडेन हिंगा सर्वे करात आनी पळयात उदकान कितली फ्लॅट आसा ती। इतलेंच मागता आमकां हेल्प करचें। स्कूल भुरग्यांक 8 दीस भुरग्यांक स्कुलान धाडपाचें ना। आतां कोणाची गव्हर्मेंट नोकरी आसा ताका काय लागना, आनी आमी डेली बेसिसाचेर काम करपी मनीस, आमकां फाल्यां कितें आसा? हे पळय उदक भरलां अशें, हे हांकां पयलीं कळना। हे पळय हे इंजिनियरनी गवंडी सुद्दां बांदना अशें काम। हे पळय कोण करता हें काम? इतल्या भरघोस पावसान तुमी हे फोडल्या आनी तो इंजिनियर कोण तो म्हणटा तुमी टेंडर केला, हो प्रोसेस जाला, हे कोणाक परमिशनान घेवन केला? हे 107 फ्लॅटा लोकांची तुमी मिटींग घेतली। आता जो मनीस भाडे मारता सकाळी वचून, ताजी गाडी भितर आसा, ताणें सकाळच्यान रातचे वचून भाडे मारून जो आपलें घर चलयता ताणें कोणा कडल्यान घेवपाचें? की जे थोडे कमिशन घेता तांचे कडेन वचपाचें? आतां कोण बरी ना, टिचरीकूय बरें एटॅक घेवन गेला, थंय 2 जाण कोण फॅमिली बरी ना, तांकां बरें वायट जालें जाल्यार तांकां ह्या एरियेंतल्यान भायर कशें काडप? हांव चीफ मिनिस्टराक सांगता, इफ यू रियली वॉन्ट टू शो समथींग, हांव तुमचे कडेन मनांतल्यान कळकळीन विनंती करता, हे काम जाणें कोणें केलां ताका सस्पेंड कर, ताजेर नेग्लिजन्साचो एक FIR रजिस्टर कर आनी हे दाखोवन दी तुका की बाबा हे अशे लोक ग्रांट मस्किटो ब्रिडिंगाचेर उलयता।
आमी थोडे फॉगिंगाचे उलयता पण ह्यो गजाली दिस इज वॉट इज मस्किटो ब्रिडींग, दिस इज वॉट इज डिजीज. हे लोकांक आणि हेल्थान एज अ मेडिकल प्रोफेशनल सांगता हांव, ही जे कितें घडटा ते लोकांक दुयेंस क्रिएट करपा खातीर, लोकांची विल्हेवाट लावपा खातीर हे गव्हर्नमेंटाचे हे जे चल्ला फोंड्या जे करता, फोंड्या मंत्र्यान म्हाका दिसता हाजेर लक्ष घालपाक जाय. ते आमकां पायपाची नाटकां नाका, परत सगळें उदक भायर सरता, लोक पडटा बायकांचेर. जे कितें केलां ते बेगीच्या बेगीन करून ट्रान्सपोर्ट सिस्टम तांची करची. हे हावज अरेस्ट न्ही, लोकांक कितें तुमी बंद करून दवरुना. सो इतलो रिक्वेस्ट आमचो गव्हर्नमेंटाक. घेऊन चले उधर भी सर वैसा ही है, पानी जाने का मेरे ग्राउंडाचेर उदक पडलें. ही एरिया आता एक कंप्लीट हांगा सगळ्यांच्यो गाडयो ह्यो पार्क्ड आसा, ह्यो सगळ्यांच्यो गाडयो पार्क्ड आसा. हांगा लोक 107 फ्लॅट सुमार रावतात आणि हे सगळे अशा तरेन पॅक करून दवरला. पळया ही परिस्थिती पळया. हांगा ल्हान भुरगो कोणी पडू शकता, कितें बरें वायट जावं शकता, कोणी इमर्जन्सी भितर गेले जाल्यार कांयच कळना न्ही. हय खंय तूं गेल ते उदानी भितर वचू लागला पळय, सगळे पळय तो. आणि हे इतले वयर केल्ले उदक सगळे हिंच्यान वचना, सगळे तेंगे बिल्डिंगा मारता. हे दोन्ही बिल्डिंग इतले डेंजर आसा, म्हाका दिसता कितें जाता सांगूंक जायना. सामकें डेंजर आसा. And fully these PWD engineers and the government is responsible for the life of these 3 buildings. 8, 2, 3.